बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिस साअह वफ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले पर क़ौल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। इमाम फरमाते हैं कि तुम मेरी दादी का जलाल क़यामत में देखोगे, उनकी अज़मत क़यामत में महसूस करोगे कि जब वो नूर के नाक़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाएंगी, कि जिब्रील उनकी नाक़े की महार को थामे हुए आगे बढ़ रहे होंगे और हज़ार हज़ार मलाइका दाहिनी तरफ और हज़ार हज़ार मलाइका बाहिनी तरफ होंगे। हुज़ूर मकाम महमूद पर तशरीफ़ फरमा होंगे तो अमीरुल मोमिनीन को वो सैयदा कौनैन की खिदमत में भिजवा कर कहेंगे कि अली, आप फ़ातिमा से ये कहिए कि रहमतुल लिल आलमीन की बेटी आज रहमत से काम लेना है। और फिर बीबी उलमा की रिवायात के मुताबिक इस तरह से ताबीर मिलती है कि बीबी फरमाएंगी कि परवरदिगार, इस मकाम शफ़ाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के कटे हुए दो बाजू काफ़ी हैं। और अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुओं को पेश फरमाएंगी। हाय हाय, शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के बदन मुतहर लाशे को पेश फरमाएंगी। परवरदिगार, मेरा ये पोता किस जुर्म में मारा गया? तो अगर अली असग़र को लेकर आई हैं फ़ातिमा ज़हरा, तो फिर खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा किस लाशे को लेकर आएंगी? उलमा फरमाते हैं कि शायद हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम का लाशा होगा और दादी पोते के लाशे के साथ और नानी नवासे के लाशे के साथ तशरीफ़ लाएंगी कि मदीना में मोहसिन मारे गए, करबला में अली असग़र मारे गए। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका फिर परवरदिगार की आवाज़ आएगी कि ऐ मेरी कनीज़ ख़ास, आज आपको इख्तियार है कि इनमें से जिसे चाहे अहले महशर जन्नत में ले जाएँ। तो बीबी अपने चाहने वालों को ऐसे जुदा कर देंगी कि जैसे परिंदा अच्छे दानों को फासिद दानों से जुदा कर देता है। ऐ बीबी फ़ातिमा ज़हरा, जब आपने इमाम हुसैन के अज़ादारों को शुमार करने लगें तो उसमें हमारा नाम भी शामिल फरमाइएगा, वहाँ पर चलिएगा बीबी फ़ातिमा की खिदमत में। या फ़ातिमा ज़हरा या बिन्त
أنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. آج ایک روایت مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب سے سنی. فرماتے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص پہنچا تو اس کا سواری کا جانور رک گیا ایک مقام پر، تو اس نے اسے آگے بڑھانا چاہا، تو جب آگے نہ بڑھا تو اس نے اتر کر محسوس کیا کہ یہاں کیا ہے ایسی کیفیت. تو سنا کہ ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے شدت سے. تو کوئی گھر سے مستور کوئی کنیز باہر آئی تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی بیوی ہے جو شدت سے رو رہی ہے اور کس پر رو رہی ہے. تو اس نے بیان کیا کہ یہ علی اکبر کی ماں ہے ام لیلہ، جو اپنے جوان پر گریہ کر کے کہتی ہے ہائے علی ہائے علی ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر. اکبر کا غم تو وہ ہے کہ قیامت تک کوئی روتا رہے تو اس غم کا حق نہ ادا ہو پائے. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے بیوی اس شدت سے جو روتی ہوگی تو ایک کیفیت مصائب کی وہ تو ہے کہ کلیجے میں برچھی لگی، جوان بیٹا شہید ہو گیا. لیکن ایک اور مظلومیت کی کیفیت ہے، وہ یہ کہ آپ کہ فرزند آپ سے اگر کچھ مانگے، کوئی بڑی شے مانگ لیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو. لیکن کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی بیٹے نے باپ سے پانی مانگا ہو اور باپ کہے کہ پانی اس وقت میسر نہیں ہے، پانی نہیں دے سکتے. ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر پلٹے نا میدان سے واپس تو کہتے ہیں کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ حسین نے کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہو، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہو. بابا اگر کچھ گھونٹ پانی اور مل جاتا تو پھر میں بتلاتا کہ زور حیدر کرار کیا ہے. تو حسین کے لیے بڑا شاخ تھا یہ. حسین نے کہا جاؤ نانا رسول اللہ سے عراب فرمائیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر زمین کربلا پر گرے اور حسین پہنچے علی اکبر کے پاس تو پہلا جملہ جو کہ اکبر کے دل میں تھا کہ میرے باپ کے دل میں قلق نہ رہ گیا ہو کہ میں پانی نہ دے پایا، تو پہلا ہی جملہ علی اکبر نے یہ کہا کہ بابا سیراب ہو گیا میں، آنا رسول اللہ نے سیراب. بابا پیاس بجھ گئی تاکہ باپ کے دل میں شرمندگی نہ رہ جائے کہ میں اپنے بیٹے کو پانی نہ دے پایا. کہ بابا میں سیراب ہو گیا. اور پھر فرمایا وہ ایک جام اور لیے کھڑے ہیں کہ کب میرا حسین آئے گا تو میں کوثر کا جام حسین کی خدمت میں. یہاں پر مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک روایت میں بزرگوں کا نام لے کے پڑھتا ہوں جو ان سے سنا ہے یا ان سے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین شہید بھی ہو گئے اور جب رسول اللہ بڑے آگے کوثر کا جام لے کر تو حسین نے کہا نہیں نانا اب میں نہیں پینا چاہتا اس پانی کو. ادھی ہے کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، یہاں تک کہ حسین کی دگی اری ماں فاطمہ الزہرا آگے بڑھی کہ اے میرے لال تو 3 دن سے پیاسا ہے، تیری ماں خدمت میں تیرے پانی لے کر آئی ہے، پیتے کیوں نہیں ہے حسین؟ تو حسین نے کہا تھا کہ وہ بھی ابا جب تک میری زینب پیاسی ہے. بس اسی منظر کو دیکھ کر شام غریبہ بیوی نے کچھ پانی ہاتھ میں لیا اور شہزادی سکینہ کی آج پیاسی کے پانی کے مصائب تھوڑے سے ہو جائے بی بی سکینہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا بیٹی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پیش کیا جاتا ہے. بچی نے پانی لیا، مقتل کی جانب دوڑنا شروع کیا کہ وہ بھی اماں میرا علی اصغر سب سے چھوٹا چھے وہاں کا.
हाय हुसैन, हाय प्यास, हाय हुसैन। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युह शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े। नाम इमाम हुसैन पर या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनल आबिदीन अय्युह सज्जाद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जअफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युह सादिक़ इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन व या अबा इब्राहीम या मूसा इब्न जअफ़र अय्युहल काज़िम इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा जअफ़र या मुहम्मद इब्न अली
ایھا التقی الجواد، وسط رزق کے لیے دعا مانگے. یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا العادل النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تھوڑا تشریف رکھیے گا. میں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک وسیلہ پیش کرنا چاہتا ہوں خاص حاجت کے لیے، اور باب الحوائج کا وسیلہ ہے اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام خاص چاہتے یہ ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کر کے یا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر کر کے دعا مانگی جائے. یہ متعدد واقعات سے ثابت ہے. ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، اس سے ملتا جلتا ہی واقعہ ہے مروان ابن حکم کا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قبرستان بقیع سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی مر گیا ہے تو یہ بیوی رو رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ نہیں، یہ اپنے عباس پہ رو رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو وہ بیوی کہہ رہی تھی عباس اگر تو نہ مارا جاتا تو کوئی حسین تک نہ پہنچ سکتا تھا، اور وہ عباس کا کہہ کے گریہ فرماتی تھی. اور یہ واقعاً جب عرب شاعر نے شعر کہا یوم بالفضل استجار بالہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. تو اس نے شعر لکھ کر یہ سوچا کہ کہیں میں نے گستاخی تو نہیں کرتی امام حسین کی شان میں کہ حسین امام وقت ہے، وہ کیسے کسی کی پناہ میں ہو سکتے ہیں. تو اس نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا. تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا اے شاعر تو نے وہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا مجھے دل میں ڈر آیا کہ کہیں آپ کی اہانت نہ ہو جائے. امام نے کہا نہیں تو نے ٹھیک لکھا تھا، عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. لہذا ام البنین فرماتی تھیں کہ کاش کوئی مجھے بتلاتا بأن عباسا قطیع الیمین، کیا واقعاً عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. حسین عباس کی پناہ میں ایسے تھے. اب اس مصرے کے مطابق مجھے معاف فرمائیے گا کہ میں جملہ کہوں کہ جیسے ہی عباس کی شہادت ہوئی تو حسین نے کہا عباس کمر ٹوٹ گئی، عباس الان انکسر ظہری وشمت بعدوی وقلت حیلتی. قلت حیلتی کا ترجمہ اگر بالمفہوم کر دیا جاتا ہے کہ عباس میرے پاس ذریعہ ختم ہو گیا، وسیلہ یعنی جنگ کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا، وسیلہ ختم ہو گیا. لیکن مجھے میں نے ایرانی مداح سے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آیت اللہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں کھل کے ترجمہ کرو. قلت حیلتی، عباس کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، عباس بیچارہ ہو گیا حسین. آئے ہائے آئے وقلت حیلتی
वशम्मत भी अदुव्वी, और दुश्मन ताने दे रहे हैं, पास दुश्मन ताने दे रहे हैं। चले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करते हैं। या वसीअल हसन वल खलफल हुज्जा अय्युहल काइमुल मुंतज़रुल महदी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। अपनी अपनी हाजात तलब की।